जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम Canto 1, Chapter 14, The Disappearance of Lord Sri Krishna। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। श्री कृष्णुनि अंतरार्धनము। टेस्ट 16। वायुर्वाति करस्पर्शो राजसा विसृंजस्थमा अश्रुक् वर्षन्ति जलदा भीभिक्षम् इव सर्वतः वायुर्वाति करस्पर्शो राजसा विसृंजस्थमा अश्रुक् वर्षन्ति जलदा भीभिक्षम् इव सर्वतः। Translation: The wind blows violently, blasting dust everywhere and creating darkness. Clouds are raining everywhere with the bloody disasters. वायु तेजी से बहा रही है और वहां सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सर्वत्र ధూళిని విరజిమ్మి అంధకారమును కలగజేయుచు గాలి తీవ్రంగా వీచుచున్నది। రక్తమయమైన బిభిక్షములతో మేఘములు సర్వత్రా వర్షించుచున్నవి। ప్రభుపాద్ की जय। हरे कृष्ण।